Yun. Alhamdulillah. Malaking sibre. Kunti lang. Robinson, undang mo naman. Siyempre. Lumalaban pre. Yes, siyempre. Lumalaban. Yan ang laki. Ikaw pre, si Yan. Ano Ikaw pre. ano yung yun o. Ano yung okay, ayun, laki ba eh. Laki. Yun o. Siyempre, yusin mo. Sak. Yun. Alhamdulillah. Malaking sibre. Kunti lang ano niya pre. Tunganga niya. Loh, muntik na. Isang sabit lang. Wala, stick na yan. Woo! Swerte. Inshallah. Swerte guys, ang Laki laki. ng mukha ko guys. So, thank you. Tikas. Thank you Lord. Hey guys, update sa ano natin. Yun. Laki guys oh. Puro sibrin guys. Yun guys. Laki, lapad. Oh. Oh. Okay. Yun oh. Yung mga ilalim niyan guys, puro crab yan. Tawa ka talaga guys. Kahit na season o hindi season ng crab, pagka gusto mo kumain, kuha ka lang. Ganyan. Ganyan dito sa amin. Pas may ano pa. Samang libreng isda pa. Sipag lang sa buhay guys. And the king crabber. Alhamdulillah. Thank you guys. Salam syukran. Follow nyo kami guys sa Robinson Port TV. Yan. Ito naman. Tignan natin muna natin yung ano guys. Update lang natin mamaya. Salamat pa follow sa ano namin. Facebook. At saka sa YouTube. Robinson Port TV and Judd Mix TV sa YouTube. Thank you guys. And ano yung YouTube channel mo pre? Special Force. Special Force At 3419. 3419. Please like and share guys. Subscribe. Para marami naman tayong view. Okay guys. Thank you very much.